एठी देख पिला माने साहाज्यर सुफल विषयर केते गुडे एमसीक्यूज एठी अछि। एबे हमें गोटे परे गोटे देखिबा। प्रत्येक प्रश्न विपक्ष रे चारोटी लेखा ऑप्शन अछि। तुमे माने सेथिरु सठिक उत्तर को बाछि कि ता पार्श्व रे थिबा कोठरी रे ठीक चिन्ह लगेबा। 1 नंबर प्रश्न देख, विद्यासागर भिकारी पिलाटी को केते पैसा देइथिले? विद्यासागर भिकारी पिलाटी को 1 टंका देइथिले। ऑप्शन ख हबो राइट आंसर। तब 2 नंबर देख पिला माने, विद्यासागर केउ राज्यर लोक? विद्यासागर पश्चिम बंगर लोक। 3 नंबर, केउठारे अकाल मरुड़ी पड़िथिला? ना बंगला रे अकाल मरुड़ी पड़िथिला। भिखारी बालकटी विद्यासागर को केते पैसा मागिथिला? पैसाटिए मागिला। 5 नंबर, भिखारी बालकटी विद्यासागर को काहेकि पैसाटिए मागिला? ना पिलाटी को भोक लागुथिला बा भोक करुथिला बोली। 6 नंबर, दुर्भिक्ष समय रे कौन हुए? कौन हुए पिला माने? दुर्भिक्ष समय रे खाद्य मिले नाही हैला, तो केही लोकंकर सामर्थ्य न थाए जे काहाकू भिक देबे बोली। भिक देबाकू लोकंकर शक्ति न थाए हैला। 7 नंबर प्रश्न देख पिला माने, विद्यासागर तांकू थट्टा करूछंती बोली पिलाटी काहेकि भाबिला? चारोटी ऑप्शन अछि। ऑप्शन क हबो राइट आंसर। देख पिला माने, विद्यासागर किछि न देई थरकू अधिक पैसा देबाकू कहिबारु पिलाटी भाबिला ये तो मते किछि पैसा दउ नांती, किंतु पैसार क्वांटिटी थरकू थर बढ़ौचंती, बोधे मते थट्टा करूछंती पिलाटी ए कथा भाबिला एथि पई हैला। तबरे 8 नंबर देख, विद्यासागर पिलाटीर हाथ धरी पकाइले काहेकि? काहेकि धरी पकाइले ता हाथ? ना पिलाटी तांकू भूल बुझी थट्टा करूछंती भाबिबारु हैला। पिलाटी जो उत्तर न देई नीरव रही गला, पिलाटी भूल बुझुची कि विद्यासागर को, विद्यासागर यह भाबी कि ता हाथ को धरी पकाइले। 9 नंबर, विद्यासागर पिलाटी को टंकाटे देले कारण से भाबुथिले पिलाटी निज गोड़े ठिया हेबाकू चेष्टा करिबो, काहेकि ना टंकाटार मूल्य मध्य सेतेबेले बहुत अधिक थिला। विद्यासागर पिलाटी को प्रश्न पचारुथिले एइथि पई जे पिलाटीर मनरे कौन चलीची, से कौन करबाकू उद्यम करूची सेटाकू से परखुथिले हैला। जेतेबेले से जानि पारले पिलाटी किछि ना किछि करि परिबो, ताकू टंकाटी देले, सेइथि पई से टंकाटा तांकू देले छोट पिलाटी को हैला। 10 नंबर, कौन देखी विद्यासागर मन आनंद रे भरी गला? कौन देखिकी? ना भिकारी पिलाटी को दोकानी रूपे देखिकी। से टंकाटा को से वेस्ट न करिकी जेतिकी आवश्यक से खाइथिला, बाकी पैसा रे से कौन करथिला ना माने फल बिक्री करिकी पैसा संचय करिकी दिने दुकानर मालिक हेछि। काहे ना ता भितरे से विद्यासागर छोट बेले देखि पारथिले जे ए पिलाटी दिने ना दिने निज परिश्रम रे छिड़ा हबो, बुझी परछ? सेइति में से पिलाटी को टंकाटा देइथिले। 11 नंबर, भोकरे आउट पाउट होई एणे तेणे भिक मागु थांती। एही वाक्य रे आउट पाउट अर्थ निम्नोक्तर केउठी? आउट पाउट माने कौन पिला माने कहिलो? बिकल हैला। चारोटी ऑप्शन अछि, से ऑप्शन ग हबो राइट आंसर बिकल। भोकरे बिकल होउथिले, आउट पाउट होउथिले। 12 नंबर, विद्यासागर पिलाटी को पैसा बदल रे टंकाटिए देले काहेकि? काहेकि देले पिलाटी को टंकाटिए विद्यासागर? काहेकि ना पिलाटी को रोजगार क्षम कराइबा पई चाहुथिले हैला। पिलाटी को टंकाटिए दबार उद्देश्य थिला जे पिलाटी निज गोड़े छिड़ा हो बा रोजगार करू, बुझी परछ पिला माने। 13 नंबर प्रश्न देख, बालक टंकाटिए पाई खुशी होई गला काहेकि? काहेकि खुशी होई गला पिलाटी? ना जीवन रे से केबे टंकाटिए देखी नथिला हैला, काना टंकाटार मूल्य मध्य सेतेबेले बहुत थिला, आ से पिलाटी टंकाटिए से केबे देखी नथिला, सेइति में टंकाटा पाइकी से बहुत खुशी हो गला। 14 नंबर प्रश्न देख, फल फेरी करिबार प्रकृत अर्थ कौन? फल फेरी करिबार प्रकृत अर्थ कौन पिला माने? फल बिकी करी फेरी आसीबा
ଦୋକାନରେ ବସି ଫଳ ବିକିବା, ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ବିକିବା, ହାଟରେ ବସି ବିକିବା। ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ବିକିବା। ଫଳ ଫେରି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ବିକିବା। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାଳକଟିକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାଳକଟିକୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହରର ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? 16 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିର ଦୋକାନକୁ ଗଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଗଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ପିଲାଟିକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ପିଲାଟିକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। 17 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାସାଗର କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲା, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର, ଏକ ଅଣାକ କେତେ ପଇସା ପିଲାମାନେ? ଏକ ଅଣା ଯିଏ କେତେ ପଇସା? ଏକ ଅଣା ଯିଏ 6 ପଇସା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? 19 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା ତୋତେ ଯଦି 2 ଅଣା ଦିଆଯିବ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଅଟେ? ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଅଟେ। ହେଲା, ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୋତେ ଯଦି 2 ଅଣା ଦିଆଯିବ। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ସାହିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଉତ୍ସାହିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ନିରୁତ୍ସାହିତ। ହେଲା, 21 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଅଭାବ ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଷା ଅଭାବ ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବର୍ଷା ଅଭାବ ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟାର ବନାନ ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ ହେବ ସହାନୁଭୂତି। ହେଲା, ଏଇ ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଚିରା ଲୁଗା ନୁଖୁରା କେଶ। ହେଲା, 23 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଚିରା ଲୁଗା ନୁଖୁରା କେଶ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ 24 ନମ୍ବର, ଯେ ପରର ଉପକାର କରେ ସେ ପରୋପକାରୀ। ଯେ ପରର ଉପକାର କରେ ସେ ହେବ ପରୋପକାରୀ। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 25 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାଳକଟିକୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାଟି କେଉଁ ଦେଶର? କେଉଁ ଦେଶର ପିଲାମାନେ? ନା ଭାରତ ଦେଶର। ହେଲା, ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାଳକଟିକୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାଟି ଭାରତ ଦେଶର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏ ବିଷୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଫୁଲଟିର ବାସ ବିଷୟରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ MCQsକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ଷ୍ଟଡି।